مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سأقوم فيه بتركيب جمل، وبهذه الجمل سأركب نص، وذلك باستعمال كلمات خاصة ومتداولة كثيرا في اللغة الفرنسية. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre chaîne La Langue Française. Aujourd'hui, on va inventer un texte et je veux le traduire en arabe phrase par phrase. وقبل أن أبدأ الدرس مشاهدينا الكرام، أطلب منكم الضغط على جيم والتعليق وأيضا الاشتراك بالضغط على الزر الأحمر أو انسكريبسيون وهو في أسفل الفيديو. وشكرا، وسأبدأ الدرس. Une jeune femme entre dans la cuisine. Une jeune femme entre dans la cuisine. Une jeune شابة. femme امرأة أي امرأة شابة. entre دخلت. dans في أو إلى. La cuisine المطبخ. Une jeune femme entre dans la cuisine. امرأة شابة دخلت إلى المطبخ. سأكمل النص. Il est en robe de chambre. Sa robe de chambre est bleue ou rouge ou noir حسب ما تريد أن تقوله. Il est en robe de chambre. إنها في لباس robe de chambre لباس النوم. sa robe de chambre لباس النوم. sa تعني خاصتها أو لباسها. خاصتها. sa تعني خاصتها. أزرق. bleu تعني أزرق. لو استعملنا rouge أحمر noir أسود. Elle est en robe de chambre. Sa robe de chambre est bleue. Une jeune femme entre dans la cuisine. Elle est en robe de chambre. Sa robe de chambre est bleue. Il a l'air bien réveillé. Il a l'air bien réveillé. Elle est souriante. Elle est souriante. Il a l'air bien réveillé. Il est souriante. أي إنها تبدو. il a l'air إنها تبدو مستيقظة. Il est souriante أي إنها تبتسم. هنا مستيقظة سنضيف جدا. مستيقظة تبدو أنها مستيقظة جدا. لا توجد عليها آثار النوم أنها مستيقظة جدا. Il a l'air bien réveillé. Elle est souriante. إنها تبتسم أو مبتسمة. Il se sert un café. Sa tasse est verte. Il se tourne vers les garçons et leur parle. أي il se sert un café أي تعد لنفسها القهوة. se sert أي تخدم نفسها أو تعد لنفسها un café القهوة. sa tasse أي فنجانها est verte. فنجانها أخضر. il se tourne vers أي وتنتقل نحو les garçons الأولاد. et leur parle وتتحدث إليهم. il se sert un café أي تعد لنفسها القهوة. sa tasse est verte فنجانها أخضر. il se tourne vers les garçons أي وتنتقل نحو الأولاد. et leur parle وتتحدث إليهم. leur تعود على الأطفال. سأكمل النص. Le premier garçon, lui,
répond en continuant à manger. En continuant à manger. Le premier garçon lui répond en continuant à manger. أي الولد الأول lui répond يجيبها lui تعود على la femme lui تعود على la femme lui répond يجيبها en continuant à manger وهو مستمر à manger في الأكل en continuant وهو مستمر. Le premier garçon lui répond en continuant à manger. الولد الأول يجيبها وهو مستمر في الأكل. سأمر إلى الجملة الموالية أي سأكمل النص. Le deuxième se lève. La jeune femme s'assoit. La jeune femme s'assoit. أي le deuxième والثاني le deuxième والثاني يقف se lève يقف أو ينهض والثاني يقف أو ينهض بين قوسين ينهض. La jeune femme والمرأة الشابة s'assoit تجلس. Le deuxième se lève, la jeune femme s'assoit والثاني يقف أي ينهض والمرأة الشابة تجلس. سأكمل النص. Le deuxième garçon boit son café debout. Son café debout devant la porte de la cuisine. Devant la porte de la cuisine. أي الصبي الثاني le deuxième garçon boit يشرب son café أي قهوته son تعنيه قهوته واقفا debout واقفا devant أمام la porte باب de la cuisine المطبخ. Le deuxième garçon boit son café debout devant la porte de la cuisine. الصبي الثاني يشرب قهوة واقفا أمام باب المطبخ. devant تعني أمام. سأكتب الجملة الأخيرة. La jeune femme prend un morceau de sucre et le mit dans son café. La jeune femme prend un morceau de sucre et le mit dans son café. La jeune femme أي المرأة الشابة prend أخذت un morceau قطعة de sucre من السكر et le mit من السكر et le mit ووضعتها dans في son café قهوتها. son هنا تعود على la jeune femme. لا son café أي قهوتها. والآن سأكتب النص كاملا بعد أن قمت بترجمة جملة سأكتب النص لنرى هل ركبنا نص جيد أم رديء. Une jeune femme entre dans la cuisine. Une jeune femme entre dans la cuisine أي امرأة شابة دخلت إلى المطبخ. Il est en robe de chambre. Sa robe de chambre est bleue. أي إنها في لباس النوم خاصتها أزرق. Il a l'air bien réveillé. Il est souriante. Il est l'air bien réveillé أي تبدو مستيقظة جدا جدا. Il est souriante إنها مبتسمة أو تبتسم. Il se sert un café. Sa tasse est verte. Il se tourne vers les garçons. Il leur parle. Le premier garçon lui répond en continuant
à manger. On continue à manger. Le deuxième se lève. La jeune femme s'assoit. والثاني يقف والمرأة شابة تجلس. Le deuxième garçon boit son café debout devant la porte de la cuisine. الصبي الثاني يشرب قهوة واقفا أمام باب المطبخ. Le jeune femme prend un morceau de sucre et le met dans son café. أي المرأة الشابة أخذت قطعة من السكر ووضعتها في القهوة. سأقرأ لكم النص. Une jeune femme entre dans la cuisine. Il est en robe de chambre. أي لباس النوم. Sa robe de chambre est bleue. Il a l'air bien réveillé. Il est souriante. Il se sert un café. Sa tasse est verte. Il se tourne vers les garçons et leur parle. Le premier garçon lui répond en continuant à manger. Le deuxième se lève. La jeune femme s'assoit. Le deuxième garçon boit son café debout devant la porte de la cuisine. La jeune femme prend un morceau de sucre et le met dans son café. مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تعليقاتكم البناءة والرائعة، وقد توصلت بتعليقات كثيرة حول طريقتي في العمل، وأشكركم كثيرا على تعليقاتكم، وقد شجعتموني على الاستمرار. وأيضا أشكر شكر خاص هناك معلقين الذين يعبرون عن مستوى عالي من الوعي، وأشكرهم كثيرا على تعليقاتهم. وأطلب منكم مشاهدينا الكرام، وبالخصوص المشاهدين الجدد، التعليق على الفيديوهات، وأيضا الضغط على جيم، والاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو انسكريبسيون، وأيضا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء والأحباب. مشاركة الفيديو مع الأصدقاء والأحباب بالضغط على مشاركة أو بارتاجي. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.